everyone, touchdown La Castellana. A few moments ago. Hey everyone, hello. Hellboy is back here, and see you later at La Castellana Evacuation Center with my pilot here, 102 410. Shout out 523. All right. Taga-Mandalagan ng Tuwan, Tagmerk. All right. Okay, I'm with the staff here, McDonald's. Alright. Hello. Ready na! Ready na! Hello. Let's go! La Castellana! Okay, we're on our way sa La Castellana and safe driving and defensive driving. Goodbye, pilot here. Oh, touchdown La Castellana, guys. Mayor Mine, calling for more relief operation. Actually na, munti siya Oh. Okay, bugas daw. Okay. Ay, grabe, 65 sacks a day. Tapos mag 30 pesos per meal ka lang sa sudan. Times sa 9,000. So kung nag-lower kami 6,000. Ay, Bugas, doko-bako. tubig pa, Mayor. Ang tubig meron kami mga, basta may container lang meron kami filtrator. So, Sudaan, bugas, kaya ka bugas. bugas. Alright. Ay, Okay, guys. guys. Kaya nabatayan nyo to. Bugas ang kinala nila. Pagkaon. Uy! Ano liwat niyo, Mayor? The Mayor. Araw lang ito po
sa likod sa pickup truck ni 102. Okay, si Mayor Maymay Ara sa front seat. Hindi ko po sa saddle sa phone. Okay? So, see you sa evacuation area. Okay, we have 102 kay Neil Gomez. Hindi na nabandihan natin si Mayor, no? Ano yan is, ginapakain food. Food na lang git ka no, pagkaon nga, kung insider mo gas, anything that's on food. Anything can help you dito siguro sa buong pero live. Kapay pa. Makaway-ulit pa. 102, taga dire. Okay. Salamat ulit sa McDonald's, Bacolod East, food para diri sa ating budget. So, makita pa kami, may silo 1.5 sa Pika evacuation area. Okay? Kaya masaya pa pala sila mabalik kasi sila sa Bacolod. So we're here at St. Lisa's High School. Okay, sama sa evacuation area. Kaya wala na reklamo. Ipanghatag sa mga dito ka naman lang sila, sir. Kaya wala na mga friends, wala pa dito sila. Bumibigyan sa ating mga facilitators. Okay, we have Sophia here, McDonald Bacolod East. So, what ano nagka-come up sa inyong idea ng mga gamot sini sa evacuate ng La Castellana? Bali, ang amon nga donation is came up in isang amon nga company. So, we have 4 branches of McDonald's sa Bacolod together with Silay City nga McDonald's. So, this is a company yang donation and together with our owner-operator. So, any nga mga disaster or any nga mga gakalatabo diri sa aton nga banwa diri sa Negros, ginatinguan gid namon sa amon nga company nga maka-donate gid kami sa maski gamay lang ang mga pagkaon para sa aton nga mga evacuees diri sa example diri sa aton nga La Castellana nga area. So, ging paninguan gid ni namon nga makadala kami more or less mga 500 nga food packs para at least maski ginagmay lang malipay ginang aton nga mga evacuees diri, no. At least nalipay sila kay ang McDonald's gid mismo na lang para sa ila. Door to door man gyapon. Yes, door to door gid. So whether diin pa na ang aton nga ano no, nga mga disaster tinguan gid sa McDonald's sa amon nga company nga makahatag gid kami donation para sa aton nga mga kasimanwa man diri sa Negros. Okay, God bless McDonald's. Thank you, thank you. Okay. You're falling under the water, can't seem to catch your breath.
Cold stare as you sink to the bottom, terrified you'll be left there. Oh, it ain't easy to talk, it ain't easy to cry. Yeah, you feel yourself slipping and you don't know why. It's so easy to say. Keyboard ko ari gini. Ako yung idol. Hit! Hello! Go and Eagle! Welcome to La Castellana Evacuation Center. Alright. When your heart is stuck in the middle, foundation cracks just a little. Look for the light at the end of the tunnel. I'll be there for you when it all seems just too hollow. A bitter pill that you just can't swallow. I'll be the first to follow. I'll be there for you. You're falling under the water. Can't seem to catch your breath. That's the Lolo of Dania. So, ang iya nga papa, sarap dito. Okay, then. Papa. Mm. Hindi na brother niya, bali siya ni nagbulag sa Pontevedra, kay La Castellana. Kaya sa una, si La Castellana, sakop niya si Pontevedra. Wala. Tapos si Lolo naman, ini, siya ni nagubra sa munisipyo. Si Lolo nila. Okay, so guys, there you have it. Natapos si Manamon distribute ang aton nga food bag coming from McDonald's, Bacolod City. So guys, mission accomplished! Just can't swallow. I'll be the first to follow. And so after sa amon nga relief operation, naglago na kami sa place nila ni 102. Hey, hello! Kasama ko sa vlog. Touchdown na kami sa Piccolo. You're falling under the water. Can't seem to catch your breath. Cold stare as you sink. Uy, kape! 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 Sabi kami sa place sila ni Daniel. Almost spinning at surroundings sila. It ain't easy to cry. Yeah, you feel